جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو 2 مرتبہ انٹرنیشنل T20 ورلڈ کپ جیتنے والی اور 2 مرتبہ ون ڈے ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم ویسٹ انڈیز سے تو آپ تقریباً سبھی واقف ہوں گے۔ اگر کوئی نہ بھی جانتا ہو تو ڈیرن سیمی کے نام سے تو لازمی واقف ہوں گے۔ پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی کی طرف سے کھیلنے والے اور اپنی ٹیم کو PSL جتوانے کے حوالے سے تقریباً سبھی پاکستانی ڈیرن سیمی کو جانتے ہیں، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ویسٹ انڈیز کرکٹ میں کھیلتے رہے ہیں۔ حالانکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کسی ایک ملک نہیں بلکہ 15 کریبین کنٹریز سے مل کر بنی ہوئی ہے، اور انہی میں سے ایک ملک ہے سینٹ لوشیا۔ یہ ملک پہچان ہے ڈیرن سیمی کی۔ ڈیرن سیمی اس ملک سے ویسٹ انڈیز کے لیے کھیلنے والا پہلا کھلاڑی تھا جسے بعد ازاں یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ اس نے ویسٹ انڈیز ٹیم کی کپتانی بھی کی ہے۔ ڈیرن سیمی کے علاوہ 2 اور کھلاڑی اس ملک سے ویسٹ انڈیز کے لیے کھیلے، لیکن دونوں اپنا نام ٹیم میں بنانے میں ناکام رہے۔ دوستو اس ملک میں ایسا کون سا درخت ہے جو خود سے رونا شروع کر دیتا ہے؟ کیسے اس ملک کے لوگ درختوں سے گوشت اتار کر کھاتے ہیں؟ اور کیوں اس ملک کو چاکلیٹ کا جزیرہ کہا جاتا ہے؟ کیسے یہ ملک ایک لومڑی کے سہارے برسوں چلتا رہا اور لوگ ایک لومڑی کی وجہ سے پیٹ بھر کھانا کھاتے رہے؟ ایسی بہت سی باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ بس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک YouTube پر موجود ہمارے اس چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں کی پہنچ سے مس نہ ہو جائے۔ دوستو اس ملک یعنی سینٹ لوشیا کی اگر تاریخ کی بات کی جائے تو یہاں کے ابتدائی باشندے اراواک قبائل سے تعلق رکھتے تھے جو جنوبی امریکہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ ان کے بعد کیریب قبائل آئے جو بہت زیادہ جنگجو سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے آ کر اراواک قبائل کو یہاں سے بے دخل کر دیا اور خود اس جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ سینٹ لوشیا کے اس جزیرے کو 1502 میں کرسٹوفر کولمبس کے چوتھے سفر کے دوران دریافت کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جزیرہ پہلی بار ہسپانویوں کے ذریعے نقشے پر آیا تھا۔ 1550 عیسوی میں پہلی بار فرانسیسیوں نے اس علاقے پر قدم جمانے کی کوشش کی، جسے مقامی کیریب قبائل نے حملہ کر کے پسپا کیا اور بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بعد ازاں یہ ملک اپنی زرخیز زمینوں اور اپنی لوکیشن کی وجہ سے برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک جنگ کا میدان بنا رہا۔ سن 1664 سے سن 1814 تک یہ جزیرہ 14 مرتبہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان قبضے میں رہا۔ کبھی ایک ملک تو کبھی دوسرا اس پر قبضہ حاصل کر لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ویسٹ انڈیز کا ہیلن آف ٹرائے بھی کہا جاتا ہے۔ 1814 میں پیرس ایگریمنٹ کے بعد فرانس نے اس علاقے کا کنٹرول برطانیہ کے حوالے کیا اور ملک برطانیہ کی کالونی بن گیا۔ 18ویں صدی میں زراعت خاص کر گنے کی کاشت کے لیے افریقہ سے یہاں غلاموں کو لایا گیا۔ 1834 میں برطانیہ نے اپنی تمام کالونیوں میں غلامی ختم کر دی، لیکن سینٹ لوشیا کے مسائل ختم نہ ہوئے کیونکہ اس جزیرے میں پیدا ہونے والی ایک خاص قسم کی لومڑی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ان دنوں میں لوگ ویسٹ انڈیزی لومڑی کا شکار کر کے اس کی کھال کو ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، جو اس ملک کی معیشت کا ایک اہم مرکز تھا۔ یہ لومڑی کچھ ہی دہائیوں میں اس جزیرے سے مکمل طور پر ناپید ہو گئی۔ سن 1951 میں پہلی بار سینٹ لوشیا کے شہریوں کو ووٹنگ کا حقوق ملا، جو جمہوری حقوق کی طرف پہلا قدم تھا۔ 1958 میں سینٹ لوشیا ویسٹ انڈیز فیڈریشن کا حصہ بنا، لیکن یہ تجربہ بھی ناکام رہا۔ 22 فروری 1979 کو سینٹ لوشیا نے برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کی اور ایک خود مختار ملک کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ آج بھی 22 فروری اس ملک میں آزادی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس ملک کی آزادی کی جدوجہد تقریباً پرامن رہی، اور یہ دنیا کا واحد ایسا ملک تھا جس کا نام ایک خاتون سینٹ لوشیا کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ 617 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ ملک، جو اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں 178ویں نمبر پر گنا جاتا ہے، 1,84,100 افراد کی آبادی کے ساتھ یہ ملک آبادی کے حوالے سے دنیا بھر میں 177ویں نمبر پر گنا جاتا ہے۔ کریبین جزائر میں واقع دیگر 5 ملکوں کی طرح سینٹ لوشیا کی کرنسی بھی ایسٹ کریبین ڈالر ہے۔ ان کا $1 102 پاکستانی روپوں جبکہ 31.5 انڈین روپوں کے برابر مانا جاتا ہے۔ ملکی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ٹیوریزم کے ساتھ منسلک ہے۔ ہر سال ٹیوریزم کی غرض سے لگ بھگ 10 لاکھ سے زائد لوگ اس ملک کا رخ کرتے ہیں، جن سے اس ملک کی آمدنی کا 65% پورا کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی 21% آبادی زراعت کے پیشے سے بھی منسلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً ہر قسمی فصلیں کاشت ہوتی ہیں، لیکن ملکی ایکسپورٹ میں کیلے کی فصل،
गन्ने और कोकोनट की पैदावार इजाफा करती है। इस मुल्क में कपड़े और शराब की फैक्ट्रियां भी हैं। एक शराब की फैक्ट्री तो इतनी छोटी है कि इसमें एक वक्त में सिर्फ 3 लोग काम कर सकते हैं। दरअसल इस फैक्ट्री में ये मुकामी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए सेंट लूसिया की ये एक लोकल बियर बनाते हैं। 25,000 अफराद की आबादी और 80 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ कास्त्रेस नामी शहर इस मुल्क का न सिर्फ दारुल हुकूमत है बल्कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज रखता है। इस मुल्क के मुकामी जंगलात और देही इलाकों में जैक फ्रूट से मिलती जुलती एक किस्म का फल पाया जाता है। इस फल को चिकन फ्रूट कहा जाता है। इस फल को पकाने के बाद जब खाया जाए तो कोई इंसान चिकन में और इस फल में फ़र्क महसूस नहीं कर सकता। यही वजह है कि वेजिटेरियन भी इस मुल्क में आने के बाद गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सेंट लूसिया में वाक़ सल्फर स्प्रिंग दुनिया के वाहिद आतिशफ़शां हैं जहां आप कार के ज़रिए इसके दहाने तक जा सकते हैं। दुनिया का मानना है कि अगर यहाँ की मिट्टी जिस्म पर मलकर इस गर्म पानियों के चश्मों में नहाया जाए तो इंसान की बीमारियां दूर होती हैं। सेंट लूसिया में कोको की पैदावार भी काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ तक कि कुछ फैक्ट्रियों में सयाहों को अपनी खरीदी गई चॉकलेट खुद बनाना भी सिखाया जाता है। यही वजह है कि इस जजीरे को चॉकलेट का जजीरा भी कहा जाता है। सेंट लूसिया का कौमी परिंदा सेंट लूसियन पेरिकॉट है। ये खूबसूरत तोता अपने रंगीन परों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये इस जजीरे के अलावा दुनिया में और कहीं पर भी नहीं पाया जाता। यही वजह है कि इसे जजीरे का खजाना भी समझा जाता है। दोस्तों, सेंट लूसिया में दूसरे कैरेबियन मुल्कों की तरह सुनहरी रेत के साहिल तो अमूमी तौर पर मिल जाते हैं जो कैरेबियन मुल्कों की पहचान भी है, लेकिन सेंट लूसिया में आपको काली रेत के साहिल भी मिलेंगे जो आतिशफ़शानी सरगर्मियों के नतीजे में यहाँ वजूद में आए हुए हैं। ये मुनफरिद इम्तजाज सेंट लूसिया को दीगर जज़ायर से मुख्तलिफ बनाता है। सेंट लूसिया का सालाना कार्निवाल जो आम तौर पर जुलाई में होता है अपनी शानदार मलबूसात, मौसीकी और नाच गाने की तकरीबात के लिए मशहूर है। ये कार्निवाल अफ्रीकी, यूरोपी और मुकामी सकाफ़तों की निशानी है और देखने वालों को मुकम्मल तौर पर महसूस कर देता है। सेंट लूसिया को मोहब्बत का जजीरा भी कहा जाता है। अक्सर अमरीकी ममालिक से नए शादीशुदा जोड़े या मोहब्बत करने वाले यहाँ आते हैं। सहूलियात से बड़े रिजॉर्ट में शाम सूरज गुरूब होने का मंजर देखते हैं और रात होते ही फायर फ्लाइज का जादुई शो होता है। जुगनू की तरह रोशनी देने वाले ये कीड़े जब रात को एक झुंड की शक्ल में हर तरफ रोशनी बिखेरते हैं तो ये मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं होता। इस एक झलक को मोहब्बत के दीवाने हजारों डॉलर खर्च करके यहाँ देखने आते हैं। दोस्तों, सेंट लूसिया में सिनेमा का कल्चर भी बाकी मुल्कों से ज़रा हटकर है। यहाँ लोग मूवीज़ को सिनेमा घरों की बजाय जंगल के खुले मकाम या साहिल समुंदर पर ओपन एयर सिनेमा में देखना पसंद करते हैं और यही इन लोगों का कल्चर भी है। दोस्तों, सेंट लूसिया में एक मुनफरिद किस्म का मेंढक पाया जाता है। इस मेंढक को व्हिस्लिंग फ्रॉग कहते हैं। ये दुनिया का वाहिद मेंढक है जो आवाज़ नहीं निकालता। सेंट लूसिया के पानियों में एक ऐसी मछली पाई जाती है जो सोने के वक्त अपनी आंखें खुली रखती है। मुकामी लोग इस मछली को ख्वाब देखने वाली मछली कहते हैं और इस मछली के बारे में वहाँ के बच्चों में कई देवमालाई कहानियां भी मशहूर हैं। इस मुल्क के कुछ हिस्सों में क्राइंग ट्री है जो बारिश के दौरान अपनी छाल से एक सफेद रंग का माया खारिज करता है जो बिल्कुल आंसुओं जैसा दिखाई देता है। इस दरख्त को मुकामी लोग रोने वाला दरख्त के नाम से बुलाते हैं। 2 आतिशफ़शानी पहाड़ पैटिट पिटोन और रोज पिटोन सेंट लूसिया के सबसे मशहूर कुदरती निशान हैं। ये पहाड़ न सिर्फ जजीरे की खूबसूरती हैं बल्कि इनका वजूद जजीरे की आतिशफ़शानी तारीख को भी बयान करता है। दोस्तों, इस जजीरे पर पाया जाने वाला सेंट लूसियन डियर एक खास किस्म का हिरन है। इस हिरन के नायाब होने की वजह से इसके शिकार पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। सेंट लूसिया को कैरेबियन मुल्कों में सबसे खूबसूरत मुल्क माना जाता है। सेंट लूसिया में सबसे ज्यादा खेली और पसंद की जाने वाली खेल क्रिकेट है। क्रिकेट के अलावा इस मुल्क की अपनी फुटबॉल टीम भी है। दीगर खेली जाने वाली खेलों में टेनिस, वॉलीबॉल, गोल्फ और रग्बी जैसी खेलें शामिल हैं। कद्दू जैसा फल देने वाला कालाबाश का दरख्त इस मुल्क का कौमी पेड़ है, जबकि सेंट लूसियन रोज को इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। पाकिस्तान और सेंट लूसिया के सफारती ताल्लुकात 28 मई 2024 को पहली बार कायम हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट साइन हुए। पाकिस्तानियों को इस मुल्क में जाने के लिए अभी भी वीजे की जरूरत होती है, जबकि भारतीयों को 42 दिनों तक इस मुल्क में बिना रहने की इजाजत है।
मुल्क की कौमी ज़ुबान इंग्लिश है, जबकि मुकामी क्रेओल ज़ुबान का इस्तेमाल भी रोज़मर्रा गुफ्तगू के दरमियान खासा किया जाता है। इस मुल्क की 90% आबादी मसीही है, 2% रस्तफरी, 1.5% हिंदू और मुसलमान यहाँ 400 अफराद के करीब आबाद हैं। मुसलमानों की यहाँ कोई भी प्रॉपर मसाजिद नहीं है, बल्कि छोटे छोटे मुसल्ले हैं, जबकि इस मुल्क की बाकी आबादी किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करती। शरअ तालीम इस मुल्क में 90% से जायद है। दोस्तों, इस मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, एक सेंट लूसिया लेबर पार्टी और दूसरी यूनाइटेड वर्कर पार्टी। ये दोनों जमातें आम तौर पर हुकूमत और अपोजिशन में बदलती रहती हैं। सेंट लूसिया में इंतखाबात हर 5 साल के बाद होते हैं, लेकिन वजीर आजम पार्लियामेंट तहलील करके किसी भी वक्त से पहले इंतखाबात करा सकता है और अक्सरियती जमात हुकूमत बनाती है। अवामी वोट के जरिए यहाँ अरकान को मुंतखब किया जाता है, जिनकी तादाद सिर्फ 17 होती है। सेंट लूसिया का अलामती सरबराह बरतानिया का बादशाह या मलका होते हैं। बादशाह के नुमाइंदे के तौर पर एक गवर्नर जनरल यहाँ मुकर्रर होता है, जो मुल्क में अलामती फ़राइज़ सर अंजाम देता है। दोस्तों, ये थी सेंट लूसिया के बारे में बनाई गई हमारी एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से मुल्क पर बनाई जाए, कमेंट करते हुए हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।